उत्तम मासे अग्रहायण मासे कृष्णपक्षे एकादशां तिथि बासगोत्रस्य सत्यजित मंडल दासस्य बासगोत्राय मानसी मंडल नाम्नी कन्यां शुभविवाह निमित्तिक अद्य दिवसे कन्यादान समये अन्नपात्र जलपात्र पंचम दानं काश्यपपुत्रस्य अन्वेष मंडल दासस्य विशिष्टपराय तव हस्तं समर्पयामि। এটা নিয়ে নেন তো আপনারা একজন টেনে নেন। 8 বছর ধরে এই লাইনে আছে, 8 বছর শুধু বছর বিহাতে মজা লাগে না। দাদা থাম একটু এদিকে দেখ, আমরা ওদিকে দেখে কি করব, তুই দেখ তোর ওটা কাজে লাগবে, কানা আমাদের কাজে লাগবে না, আমারটাও তো আশা আগে